أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم स्टूडेंट। मैं हूँ आपका कुरान टीचर कारी मोहम्मद तलहा। ऑनलाइन कुरान ऑफिशियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज हम तख्ती नंबर 9 मुकम्मल पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, मा। स्टूडेंट, इस हमज़ा पर कड़ा ज़बर है, ठीक है, इसको थोड़ा खींचना है, और मीम पर ज़बर है, इसको नहीं खींचना है, ठीक है। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। नून ज़बर ना, आमना। वक़फ़ आमन। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। नून ज़बर ना, आमना। वक़फ़ आमन। स्टूडेंट, इस वक़फ़ में ये आखिरी हर्फ साकिन होगा, ठीक है, यानी इस पर सकून आएगा। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, वाव कड़ा ज़बर वा, आवा। वक़फ़ आवा। स्टूडेंट, या लिखने में आएगी लेकिन पढ़ने नहीं जाता, ठीक है, और इस पर वक़फ़ की हालत में कड़ा ज़बर ही वैसा पढ़ेंगे, ठीक है, इसको साकिन नहीं करेंगे। आवा। वक़फ़ आवा। हमज़ा कड़ा ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आनी। या ज़बर या, आनिया। तादू ज़ेर तिन, आनियतिन। वक़फ़ आनिया। स्टूडेंट, ये ता वक़फ़ की हालत में हा पर बदलेगा, ठीक है, इससे हा बनेगा आनियतिन। वक़फ़ आनिया, और साकिन भी होगा। हमज़ा कड़ी ज़ेर ई, लाम कड़ा ज़बर लाम, ईलाम। फा ज़ेर फी, ईलाफी। वक़फ़ ईलाफ। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आइना। वक़फ़ आइन। बा ज़ेर बी, हा कड़ी ज़ेर ही, बिही। वक़फ़ बिह। सुन, ये भी वक़फ़ की हालत में साकिन होगा, ठीक है, आखिरी हर्फ बिही। वक़फ़ बिह। जीम अलिफ मद ज़बर जा। सुन, ये मद है, इसको थोड़ा खींचना है, ठीक है। जीम अलिफ मद ज़बर जा। हमज़ा ज़बर आ, जाअ। वक़फ़ जा। जीम अलिफ मद ज़बर जा। हमज़ा ज़बर आ, जाअ। वक़फ़ जाअ। जीम अलिफ मद कड़ी ज़ेर जी। हमज़ा ज़बर आ। सुन, या लिखने में आएगी लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। जी वक़फ़ जी। अलिफ मद कड़ी ज़ेर जी। हमज़ा ज़बर आ, जी। वक़फ़ जीम वाव पेश जू। आइन दू ज़ेर जूइन। वक़फ़
جيم واو بيش جو جو عين دو زير عين جوع وقف جوع خاء واو زبر خو فادو زير فين خوف وقف خوف ये तनवीन भी वक़फ़ की हालत में सुकून पर बदलेगा यानी साकिन होगा ठीक है खौफिन वक़फ़ खौफ खा या ज़बर खै रादू पेश रुन खैरुन वक़फ़ खैर दाल कड़ा ज़बर दा वा उल्टा पेश वू दाऊ दाल पेश दू दाऊद वक़फ़ दाऊद ذال कड़ा ज़बर ذا لام زير لي ذلك ज़बर का ذلك وقف ذلك را زبر را ضاد واو پیش ضو رضو وقف رضو شين ألف مد زبر شا همزة زبر شاء وقف شاء स्टूडेंट ये साकिन है रदू में तो ये साकिन ही रहेगा ठीक है रदू वक़फ़ रदू शाअ वक़फ़ शाअ मीम कड़ा ज़बर मा लाम ज़ेर ली माली काफ ज़ेर की मालिकी वक़फ़ मालिक मीम कड़ा ज़बर मा लाम ज़ेर ली माली काफ ज़ेर की मालिकी वक़फ़ मालिक शीन या ज़बर शै हमज़ा दू ज़ेर इन شيء وقف شيء स्टूडेंट ये आखिरी हर्फ ये साकिन होगा वक़फ़ की हालत में ठीक है शीन या ज़बर शै हमज़ा दू ज़ेर इन शैइन वक़फ़ शै तो ज़बर तो गैन कड़ा ज़बर طغى وقف طغى طا زبر طا غين كلا زبر غا طغى وقف طغى طا زبر طا غين واو زبر غو طغوا وقف طغوا طا يا زبر طي رادو زبر رن طيرا وقف طيرا स्टूडेंट ये दो ज़बर वक़फ़ की हालत में अलिफ पर बदलेगा ठीक है طيرا वक़फ़ طيرا عين ألف زبر ع دال دو زير دين عاد وقف عاد عين زبر ع لام كلا زبر لا على وقف على عين يا زبر عي نون دو بيش نون عين وقف عين يا زبر عي نون دو بيش نون عين وقف عين فا يا زير في ها زير هي فيه وقف فيه فا يا زير
في ها زير هي فيه وقف فيه قاف ألف زبر قا لام زبر لا قال وقف قال قاف ألف زبر قا لام زبر لا قال وقف قال قاف واو بيش قو لام دو بيش لن قول وقف قول قاف واو زبر قو لام دو بيش لن قول وقف قول كاف ألف زبر كا نون زبر كان وقف كان كاف ألف زبر كا نون زبر كان وقف كان كاف يا زبر كي دال دو زبر دن كيدا وقف كيدا كاف يا زبر كي دال دو زبر دن كيدا وقف كيدا كاف يا زبر كي فا زبر فا كيف وقف كيف كاف يا زبر كي فا زبر فا كيف وقف كيف لام واو زبر لو حادو زر حن لوح وقف لوح لام واو زبر لو حادو زر حن لوح وقف لوح لام يا زبر لي سين زبر سا ليس وقف ليس ميم ألف زبر ما لام دو زبر لن مالا وقف مالا نون ألف زبر را دو زبر رن نارا وقف نارا ميم ألف مد زبر ما همزة دو زير إن ماء وقف ماء واو يا زبر وي لام دو بيش لن ويل وقف ويل يا واو زبر يو ميم دو زير من يوم وقف يوم يا زبر يا را زبر را يرى ها ألتا بيش هو يراه وقف يراه سورة ये उल्टा पेश ये वक़फ़ की हालत में भी साकिन होगा यराहू वक़फ़ यरा हा अलिफ ज़बर हा सीन ज़ेर सी हासी दाल दू ज़ेर दिन हासिदिन वक़फ़ हासिद हा अलिफ ज़बर हा फा ज़ेर फी حافي ضاد بيش غن حافظ وقف حافظ دال ألف زبر
دا فا زير في دافي قاف ذو زير قن دافق وقف دافق شين ألف زبر شا ها زير هي شاهي دال ذو زير دن شاهد وقف شاهد عين ألف زبر با زير بي عابي دال دو بيش دن عابد وقف عابد عين ألف مد زبر همزة زير إي عائي لام دو زبر لن عائلا وقف عائلا غين ألف زبر غا سين زير سي غاسي قاف دو زير قن غاسق وقف غاسق نون ألف زبر نا صاد زير صي ناصي را دو زير رن ناصر وقف ناصر واو ألف زبر لام زير لي والي دال دو زير دن والد وقف والد स्टूडेंट ये आखिर में कलकले वाला हरूफ में से एक हर्फ आया है तो इस पर कलकला होगा जैसे वालिदिन वक़फ़ वालिद इस तरह नहीं कहेंगे कि वालिद ये गलत है ठीक है वालिद वालिदिन वक़फ़ वालिद हमज़ा ज़बर عين وبيش أعو ذال بيش ذو أعوذ وقف أعوذ همزة زبر كاف يا زر كي أكي دال بيش دو أكيد وقف أكيد يا زبر يا خا ألف زبر خا يا خا فا فيش فو يخاف وقف يخاف يا زبر يا دال كلا زبر دا يدا ها فيش هو يداه وقف يدا يا فيش يو قاف ألف زبر قا يقا لام فيش لو يقال وقف يقال تا فيش تو را كلا زبر را ترى بادو زبر بن ترابا وقف ترابا حازر حي سين للزبر سا حساب بادو زبر بن حسابا وقف حسابا سين بيش سو بالب زبر با سبا تادو زبر تن سباتا وقف سباتا سين زير سي رالب زبر را سرا جيم دو زبر جن سراجا وقف سراجا سين زبر س
لام كلا زبر لا لا سلا ميم دو بيش من سلام وقف سلام شين زير شي دا ألف زبر دا شدا دال دو زبر دن شدادا وقف شدادا شين زبر شا را ألف زبر را شرا بادو زبر بن شرابا وقف شرابا صاد زبر صا وولف زبر و صوا بادو زبر بن صوابا وقف صوابا طا زبر طا عين ألف زبر طعا ميم دو زير من طعام وقف طعام عين زبر ذال ألف زبر ذا عذا بادو بيش بن عذاب وقف عذاب عين زبر طا لم الزبر طا عطا همزة دو زبر أن عطاء وقف عطاء غين بيش غو ثين ألف مد زبر ثا غثا همزة دو زبر أن غثاء وقف غثاء كاب زير كي تا كلا زبر تا كتاب بادو زبر بن كتابا وقف كتابا كاب زير كي را ألف زبر را كرا ميم دو زبر من كراما وقف كراما لام زيد لي با ألف زبر با لبا سين دو زبر سن لباسا وقف لباسا لام زيد لي سين ألف زبر سا لسا نون دو زبر نن لسانا وقف لسانا ميم زبر ما الهمزة كلا زبر ماء بادو زبر بن مآبا وقف مآبا ميم زبر ما تالف زبر تا متى عين دو زبر عن متاعا وقف متاعا ميم بيش مو طالف زبر طا مطاع عين دو زير عين مطاع وقف مطاع ميم زبر ما عين ألف زبر مع شين دو زبر شن معاشا وقف معاشا ميم زبر ما فالف زبر ما زادو زبر زن مفازا وقف مفازا ميم زير مي هكذا زبر ها ميها دال دو زبر دن مهادا وقف مهادا نون زبر نا بالف زبر با نباتا دو زبر تن نباتا وقف نباتا واو زير وي فالف زبر فا وفاء قاف دو زبر قن وفاقا وقف وفاقا ثا بيش ثو با واو بيش بو ثبو را دو زبر
رن ثبورا وقف ثبورا را زبر را سين واو بيش سو رسو لام دو زير لين رسول وقف رسول شين بيش شو ها واو بيش هو شهود دال دو بيش دن شهود وقف شهود قاف بيش قو عين واو بيش قعو دال دو بيش دن قعود وقف قعود واو بيش وو جيم واو بيش جو وجوه هادو بيش هن وجوه وقف وجوه همزة زبر ثا يا زير ثي أثي ميم دو زير من أثيم وقف أثيم همزة زبر لام يا زير لي ألي ميم دو زير من أليم وقف أليم با زبر با صاد يا زير صي بصي را دو زبر رن بصيرا وقف بصيرا خا زبر خا با يا زير بي خبي را دو زبر رن خبيرا وقف خبيرا را زبر را حا يا زير حي رحي قاد دو زير قن رحيق وقف رحيق شين زبر شا ها يا زير هي شهي دال دو بيش دن شهيد وقف شهيد عين زبر ع ضاد يا زير ضي عضي ميم دو زير من عظيم وقف عظيم قاب زبر قا را يا زير ري قري بدو زبر بن قريبا وقف قريبا كاف زبر ك را يا زير ری سن یہ را باریک پڑیں گے کیونکہ یہ اس کے نیچے زیر ہے ٹھیک ہے یہ بھی اور یہ بھی را یا زیر ری کری میم دو زیر من کریم وقف کریم میم زبر ما جیم یا زیر جی مجی دال دو پیش دن مجيد وقف مجيد ميم بيش مو حا يا زير حي محيط ضاد بيش طن محيط وقف محيط نون زبر نا عين يا زير عي نعي ميم دو زير من نعيم وقف نعيم يا زبر يا تا يا زير تي يتي ميم دو زبر من يتيما وقف يتيما يا زبر يا سين يا زير سي يسي راد زبر رن يسيرا وقف يسيرا را بيش رو واو يا زبر
وي روي دال دو زبر دن دن رويدا وقف رويدا قاف بيش قو قو رايا زبر ري ري قري شين دو زير شين شين قريش وقف قريش عين يا زير عي عي شين زبر شا شا عيشة تادو زير تين تين عيشة وقف عيشة همزة لام زبر ال ميم واو زبر مو مو المو همزة قلتها بيش او الموءود دال زبر دا الموءودة تا بيش تو الموءودة وقف الموءودة ميم واو زبر مو ضاد واو بيش ضو موضوع عين زبر ع موضوعة تادو بيش تن موضوعة وقف موضوعة ميم زبر ما وغلب زبر و موا زايا زر زي موازي نون بيش نو موازين هاولتا بيش هو موازينه وقف موازينه ياو زبر يو ميم زبر ما يوم همزة زير اي يومئذ ذال دو زير ذن يومئذ وقف يومئذ अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा तख्ती नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस मिस ना हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।